Tayo, hi, Papa. Hello. Hello. Wow, so nice, oh. So nice. Oo. Cable ka, may sulod. Ha? Wala sulod. Kay? Sulod ang cable Ang car. cable ko, wala sulod. Naman? Wala pa nilang sulod lang. Asa? Ay, nana. Nana sulod na. Lagan silon? Asa? Up lagi sila dito. Ha? Up lagi sila dito. Oo, mato pa sila atong dianto na to ganina. Sa? Atong ganina. Sa? Atong may ice cream. Mato pa sila dito. Dito? Nako, up lagi sila. Naman? What sila to? Yan. Man sila. Roy! Teo, oh guys, oh, si Teo, oh. Nakasakay sa cable car si Teo, oh. Sakay you, si Teo, sakay popcorn. Bye-bye, Teo. Hunahin tao. Bye-bye. Pag sa bukid nung bagay, gamay kailang dala, no? Hmm? One, sura naman, kanang ilikoy di duha magi. What's that? Napasakay. Are you happy? Happy ka? Yes? Cable. So nice, oh. Look, down here. Yeah. Naman. Wala sila. Vart är ledarparkplats? Get Meiste fahren mit der Bahn, obwohl das Mhm. auch nicht so ist. Ito, masakap. Okay lang, ka na din mag-o. Wala lang sa kaon, pero mag-o. Once wag ka hiking. Oo, gawabi ka sa kaon eh. Naka. Oo. Nasa. Ayan. Wow. Basta boy. Besta boy. Wow. Grabe yung mga building sa Taiwan. Nice, no? Napalay mga paligag mo yun din. Kasagingan. Napalay ka na ito mo. Ano mo sa Papa. division? Pa. Kikilig ko dara. Man, What's Kilig, that? Kikilig. kilig di ay. What the one? What the Na ito sa pinakahapon. What? Yung pinakabo dito pamansin sa Gordola. What? What now? What's the papa? What's the? What's the? Basa. Kilig daw dari. Dere. Siya. Oo, kilig din. Mayo, ani ni Teo mo, bantay. Ay, ganda. Down lang kita. Yes. Naman. Diri ka. Basa. Diri. Wala na may lain nga po, no? Napa na? Last na yun. Doon din sila last ko. Okay, meron pabalik naman siguro sila, no? Kasi last ko.